जय जगन्नाथ सांग मैंने समस्त नमस्कार मु राहुल स्वागत कर आज आउ गोटे बढ़िया भिडियोटी को आज ब्लॉगर स्टार्टिंग देखते मामा भी अच्छी रूबी भी अच्छा तार किसी स्पेशल अच्छी आज भिडियो बहुत किसी स्पेशल अच्छी आउ चलते आज भिडियो को कंटिन्यू करवा जदि चैनल नुआ थे ताहले सब्सक्राइब निहाती करदे लाइक निहाती करेंगे शेयर निहाती करेंगे आपण भल पाए हेतु आज आम एत आड़े आसिक पहुँची पार्चु लगे समस्त को थैंक यू अगेन। तो भिडियो को तो स्टार्ट करवा ता सहित खुशी कथा ये कि गिफ्ट आसी देख गोटे गिफ्ट बॉक्स अच्छी पाखे बॉक्स टी आसी मामा आ रूबी है कि आसी कौटी मुझे पढ़ी पूरा पूरी शुणई दूची लगे आसी पठे संग्राम केशरी पंडित एट पोस्ट हूँ रामेश्वर आसी खोर्धारू लगे खोर्धारू आसी रूबी आउ मामा गिफ्ट गोटे आसी बढ़िया गिफ्ट गोटे तो चलतु खोलिया गिफ्ट रे कौन अच्छी न अच्छी देखा है कि जे बहुत सारा भल पाया मिलूँ आमको यूट्यूब रे मध्य ता सहित इंस्टाग्राम रे ता सहित फेसबुक रे लगी सब आईडी बहुत सारा भल पाया मिलूँ से आम आउ गोटे नुआ आईडी गोटे करूँ रूबी विथ राहुल जोटा कि इंस्टाग्राम रे अच्छी रूबींकर है कि भिडियो भल लगे लाइक शेयर करेंगे। चलो भिडियो कंटिन्यू करिया बेसी लेट करवानी आगो खोलिया खोलिक पुणी देखा कौन अच्छी न अच्छी आगुरी गोटे आम गोटे भिडियो आमर जो होता एनिवर्सरी भिडियो होता ना एनिवर्सरी भिडियो गोटे गिफ्ट आसाला सौम्य रंजन भाईंकर गोटे जगन्नाथ बलभद्रा बलभद्र सुभद्रा गोटे देते गिफ्ट गोटे देते गोटे बढ़िया गिफ्ट देते आज पुणी आउ थे आज काली एक्चुअली आसला गिफ्ट काली आसला मुझे दुकान पाखे बसती आसिकी पोस्टाल वाला आसिकी देगले जहाँ खुशी लगे मुझे कंटाक्ट कली ठीक अच्छे भिडियो गोटे भलसे गोटे करदे बहुत बहुत धन्यवाद संग्राम भाई संग्राम एवं वाइफ दुई जन को बहुत बहुत धन्यवाद जे कि आम गोटे एत बढ़िया गिफ्ट गोटे पठे देखी ना अवश्य निहाती भल पठे थे चलते खोलिया देखिए कौन अच्छी ताइतरे काटिया पड़ो पूरा पूरी पैकिंग से रखी नहीं दस्ता गुड़े कौ पटू काटिया भाई नष्ट हो ना गीत भी बाजू सेपटे राहुल बोली आर लिखाई बढ़िया है नेमटा बस देपर जिका शेड्यूल दिखाई लगी निजे तैयारी कर मत लगुच लगी मस्त लगी मस्त लगुच एटा तार आ गोटे छोटिया गोटे कौन डेट अच्छे किसी यही तार बोधे थी भारी बुझे किसी ना देख देख देखते हो आर आर फॉर राहुल आर फॉर रूबी जो जड़े लगे मैंने लगे पार रहा तापर यहाँ क्या कौन अच्छी मु खोलि रूबी तुम्हें खोल है चूड़ी तो कवर ही मस्त बढ़िया है पूरा फुल थैंक यू पूरा कवर कर पूरा देखते भांगीबनी बोली कारण खोर्धारू आसी तो गोटे गदी गोटे अच्छे सोया टकिया टकिया गोटे अच्छे सोया तो चूड़ी रे देखिए तो ना अच्छी तुम्हें तुम्हें दूरबी धर पूरा घूरी घूरी देखाओ घुराओ पूरा नेम लगे नेम डिजाइन अच्छे लिखाई देख राहुल एंड रूबी आगु राहुनी
राहुल एंड रूबी कमेंट रे जणेबे सांगने केमिति लागिला आम भणींकर जो गिफ्ट आम पई पठेइचंती लगी कमेंट रे जणे पूरा डिजाइन स्टोन फोन लागी कि मस्त रंग करचंती से माने ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛ ଆଉ ଏଇଟା ତ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବି ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଫଟୋ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି हाँ आउ ये गोटे डिजाइन गोटे चूड़ी गोटे ଏଇଟା ତ ସେଟ୍ଟା हाँ पूरा सेटटा हो फोटो फोटो लैमिनेशन चूड़ी एथुर दुईटा अच्छे से दुईटा अच्छे आ तो सेटा मामा सेटा तोर तो सेटा सेटा मामा कर ये तुमर भल लगे हाँ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ हाँ से कही से भौणी कही जे माउसी की कह जो भल लगे टे आशीर्वाद देद जमी बिजनेस टे बढ़ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କର पूरा हलदियार फूल फूल फुटी सूर्यमुखी फुटी दिन तो हलदिया शाढ़ी पिंधु से दिन यहाँ पिंधु भल लगे ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି वाह 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 कैसा केमती लगिला भौणीकर जो गिफ्ट आम पठे खोर्धारू कमेंट रे जनइबे ता सते आ गोटे स्पेशल कथा ये हूँ जे ये जो चूड़ी से माने निजे ही तैयारी करछंती है कि निजे ही मटेरियल सब किणिकी मटेरियल सब किणी निजे ही तैयारी करछंती से मोर साथे कांटेक्ट करथिले नंबर मागिले आम रूबी को चूड़ी साइज मामा को चूड़ी साइज तापरे माने फोटो भी मुझे मागी सेंड करी से बन सारा पर से मत घर को पूरा पार्सल करदे है कि तो आ गए कथा कि आपण मैंने चाहिए जो न्यूली मैरिड करेज आगु हबार अच्छी से एमतीका फोटो लामिनेशन चूड़ी ता सहित कपुल नेम वाला चूड़ी आपण ऑर्डर तांके पाखरु करि परिबे मु तांकर आईडी मेंशन कर दोछि बा आपण माने जाई कि इंस्टाग्राम रे जाई कि आपण माने यू स्टार बेंगल्स जाई कि आईडी सर्च करंतु सेठी जाई तांकर बहुत सारा डिजाइन अछि बहुत सारा वीडियो भी अछि जाई देखंतु जदि आपको भल लगे ताहले आपण ऑर्डर मध्य करि परिबे नले मते मेसेज करंतु इंस्टा रे मते नुवा फोटो के आईडी रे मते मेसेज करिवे मु तांको कांटेक्ट नंबर देबी आपण तांको सहित कथा हे जिवे भलसे पूरा पूरी आपण ऑर्डर करिवे जिंस हले मु आ गोटे भिडियो रूबी को कहबी पिंधिया लगी सी पिंधे मामा पिंधे मु आ गोटे भिडियो देखी है कि आपने कमेंट कर जनातु केमी लगला डिजाइन सब जब भल लगे तो आपने ऑर्डर करेंगे है कि मुझे आईडी मेंशन कर दूसरी यू स्टार बेंगल्स है कि तो ये थी आज भिडियो रूबी मो गिफ्ट कहीं तुम तो गिफ्ट मो गिफ्ट मोर भल मोर बढ़िया मोर आर लिखाई मो गाड़ी ना ना मोर फोटो भल मोर मोर गाड़ी रे लगे ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି थैंक यू ना कौन मिला निवेदिता हाँ निवेदिता दीदी निवेदिता पंडित सहित स्वामी दी जन हजबैंड वाइफ बढ़िया गोटे बिजनेस स्टार्ट करछंती आई होप कि समस्त सपोर्ट करेंगे माने बहुत ही बढ़िया लगे माने या पछे जो परिश्रम मु बुझी पारछु बहुत परिश्रम लगी आपको मटेरियल सब किणिकी आनिकी ताको लेखिबा डिजाइन कर सजा खतरनाक ମତେ ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା मैंने जेटा होची फोटो लामिनेशन येटा ना हाँ फोटो लामिनेशन ही मस्त है ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋ ପଠେଇଥିଲି ତାକୁ ସେଇ ଆମର ସେ ରିସେପସନ ଫଟୋ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ବଢିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ସେ କରିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିବେଦିତା ଦିଦି ନିବେଦିତା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ କିସ କହିବି ଆଉ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଆଉ ପୁଣି ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଖାଇବା ହେଉଛି ଭାତ ତା ସହିତ ଅଛି ଚିକେନ୍ ହେଲେ କି ମୁଁ ଖାଉଛି ଏଠି ମାମା ବି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ପିଆଜଟେ ମୋତେ ଦିଅ ଦେଖିବା ଆଜିର ଚିକେନ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା ଆଉ ତ ଖାଇକୁ ଆଜି ପୁଣି ଦୋକାନ ଯିବା ଗରମ ଦିନରେ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ ସେଟା ଆହୁରି ଗରମ ହେବ ତଥାପି ଆମର ତ ଆଇଁଷିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଚିକେନ୍ ରେସିପି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇଲିନି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ମାମା ଆଉ ରବି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଛି ଖାଇବେ ଖାଇଲେ ଦୋକାନ ଯିବି ଦୋକାନ ଆସିଲେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କଣ କରୁଛ ବେଲ ଖାଉଛି ଆଁ ବେଲ ଖାଉଛି ତମେ ପରା ଏବେ ରୋଷେଇ ଘର କିସ କରୁଥିଲ କେଉଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବନି ରୋଷେଇରୁ ଯାଇନ କି ମୁଁ କାହିଁ ରୋଷେଇ କରିବି କ୍ଷୀରରୁ ସର କାଢିକି କିଏ ଖାଇଲା ତୁମ ଭୂତ ନା ଏବେ କହୁନ ମୁଁ ଯାଇନି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦିନ ରାତି ଏକ୍ସ ତୁମ ପାଟି ଚାଲିଛି କିଛି ନା କିଛି ଖିଆ ଚାଲିଥିବ ଆଁ ଦୋକାନ ଯାଉଥିବ ସେଠି ତ ଖାଇଦଉଥିବ ପେଟ କାହିଁକି ନ ବାହାରିବ ଦିନ ରାତି ଏକ୍ସା ଖିଆ ଚାଲିଛି ପେଟ କାହିଁକି ନ ବାହାରିବ କୁହ ଖାଇ 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 ପେଟ ପୁରା ପୃଥିବୀ କରିଦେଲେଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଜିମ୍ କରିବାର ନାହିଁ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିବାର ନାହିଁ କେବେ ବି ଜିମ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଇ ଚାଲ ବେଲଟା ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହେବ ତମେ ତ ଦିନ ସାରା ପାଢୁଛ ଭିଡ଼ିଓ କରି ବିକ୍ରି କରିବ ନହେଲେ ମିଠା ହେଉଥିବ ମୋର ମୁଁ ଖାଇବିନି ଭିଡିଓ କରୁଛି ବା ବେଜେଇ ଦେଇଛି ନା ମିଠା ନା ତମେ କେତେ ଖାଇବ ତମେ ଖାଇଲ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଏଇଟା କହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଲ ନହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତ ନାଇଁ ସ ଉଲ୍ଟି ମତେ କହିବ ଯେମିତି ସେଇଭଳି କଲ କୁହ କେତେ ଖାଇପାରିବ ଦିନ ସାରା ଆଉ କିଛି ସବୁ ଖାଇପାରିବ କିଛି ନାହିଁ ଜଲଜିରା ପାଣି କିଏ ପିଇଥିଲା ଜଲଜିରା ପାଣି ମୁଁ ପିଇଛି ଜଲଜିରା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କିସ 4ଟା ବେଳେ ଦୋକାନରୁ ଆସିଲ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଜଲଜିରା ପାଣି ପିଇଦେଲ ଆଉ କିସ ସେଟା କ୍ଷୀରରୁ ସର କାଢି ଖାଇଦେଲ କିସ ଆଉ ତା ଫ୍ରିଜରୁ ଆଉ କିସ ଖାଉଥିଲ ହଁ ଦିନ ରାତି ଏକ୍ସା ଖାଉଛନ୍ତି ଛି ଛୁଆ ଚୁପାଟା ଖାଇଦଉନ କୁରୁକୁରିକା ଖାଅ କି ପଠାଇ ଥାଉ ହଁ ଥାଉ ବହୁତ ଖାଇଦେଲ ଏବେ ଚାଲ କାମ କରିବ କାଠ ଚିରିବ ଚାଲ ପେଟ କମିବ ଟିକେ ଆସ ଖାଇଦେଇ ଯାଉଛି ଖାଇ ଖାଇ ତ ପୃଥିବୀଟା ଖାଇଦବ ହସୁନି ଗୋଟେ ଦଲକା ଛୁଆ ହସିଲା ଗୋଟେ ଦଲକା ଛୁଆ ହସିଲେ ଯେରକ ହଲେ ପୁରା ତା ବଡିଟା ସେଇରକ ହଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଏତେ ଜଣା ପଡୁନି ତାକୁ ରଖ କାଠ ଚିରି ଆସ ଖାଇବେନ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ ନାଇଁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯାଉନ ସାର ଚୁପାସ ନା ପାଚିଲାଟେ ଚୁପାସ ଖାଇନିଅ କି ଛୁଆରେ ଏଇନା ମୋର ଆଉ ଖାଇବିନି କି ମତେ ଆଉ ବେଜିତ କରିବନି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କହିଦବ ଖାଇଦେବି ମାନେ କହିଦବ ମୋର ଗୁଣ ଅଛି ଦେଇକି କହିଦବ ନା ମୋର ଖାଇବିନି
ଖିଆ ସରିଗଲା ନା ଖାଇଗଲା ନୁଚି ଖାଇଲା ନୁଚି ଖାଇଲାରେ ମତେ କୁଚାରି ବାଧ୍ୟ କଲ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବ ମତେ ମନା କରିଦେଲା ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ନିଜେ ଘରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ବସି ଖାଉଥିଲା ମତେ କହୁଛ ଖାଉଛି ନିଜେ ବସି ମତେ କହୁଛ ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି। ହଜାର ମତେ ଗାଳି ଦେ ନଜର ମତେ ଗାଳି ଦେଲ ମୁଁ କାଟୁଥିଲି ମତେ କହିଲେ କାଟୁଛି ତ ମୁଁ କାଟୁଛି ତମେ ବୁଝିବ ହେଲା ନା ତ ଖାଉଛ ନୁଚୁନି ତ କାହିଁ ଖାଉଛ କାହିଁକି ମୁଁ ନା ଖୁଳପା ଖାଇନି ସେ ମଝିଟା କାଟି ଖାଉଛି କିଛି କହିବୁ ଚାଲ ଚାଲ କେତେ ଖାଇବ ତାଳ ବେଲ ଖାଇକି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଆରେ ତାଳ ଖାଇବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଆରେ ମତେ କହୁଛ ମୁଁ ଖାଉଛି ଦିନ ସାରା ତାଳ ବିଛେବ କିଏ ନା ମୁଁ ଗଛ ଚଢୁ ତାଳ ଆମର ସେଇଟାରୁ ହୁଏ ହେଲା ସେଇଟାରୁ ହୁଏ ସେଇ ଗଛରେ ଏ ବର୍ଷ ହେଇନି ଅଳ୍ପ ହେଇଛି ଏଠି ବି ସେ ବାଡିରେ ଢେରଟା ତାଳ ଗଛ ଅଛି ଦେଖିଆ ତାଳ କେବେ ବିଛେଇଲେ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ଖାଇବା ଦେଖିବେ ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ କାଠ ଚରିଆ କାମ କରିବା ସେଠି କଣ କରୁଛ ତୁମକୁ ମୁଁ କିସ କହିଲି ବାଉଁଶ ହଉଛି ଏକାଥରେ ଖରାପ ଲାଗୁନା ଏ ଗରମ ଦିନିଆ ଗରମ ପବନ ଦଉଛି ଆହୁରି ତମେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଆହୁରି ଗରମ ତାତି ଦଉଛ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ହବ ମୁଁ ହିଁ ଖୋଜିକି ଦେଇଥିଲି ଗରମ ହେଲା ନା ହଁ ନିଆଁ ପାଖ ଟିକେ ଛିଡା ହୁଅ ହଁ ଗରମ ହଉନି ଏଠିକି ଆସ ନହେଲେ କାଠ ଚିର ଆମ୍ବ ଏଥର ନାହିଁ ନା ଯାହା ବି ଅଛି ଖାଲି ଏଇ ପଟଟା ଅଛି ଆଉ ସେପଟକୁ ହିଁ ନାହିଁ କାମ ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମାନ ନା କାହିଁକି ବୋଲି ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ ନିଆଁ ଫିଆ ନଗଉଛୁ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଚଲ ସେଟା କାଠ ଚିରି ଚଲ হ্যাঁ কই না হবো କହିଲା ମୁଁ ହେଲା କଣ ହେଲା କାମ ନିଆଁ ଲଗା ସରିଗଲା ଏବେ ଚିର ଗରମର ମରିଯିବା ପୁଣି ଏବେ ହାତ ତ ବଢା ହବନି ଆଉ କାଠ ଚିରିବ ଚଲ ମାଙ୍କଡା ଛଟିକେ ଚଲ ଚଲ ଆସ ଟିକେ ପବନ ଦଉଥିଲା ଥଣ୍ଡା ପବନ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଗରମ କରିଦେଲା ଏକାଥରେ ବବଲୁ ଗରମ ଦିନ ପବନ ଦଉ